Good morning mga ka-GC Solar. Balik na sa diri karon sa usa sa mga high-end sa division diri sa Cebu City. Mag-install na sa taog 10 kW hybrid solar power system. Ga-prepare mi karon sa pagtaod sa mga aluminum solar railings. Amo ning gisentruhan o gilubilan para sa yun ra pagtaod kung magbutang na sa mga solar panels. Let's go! After ani, ato nang giwiringan padulong sa ilang karayan. Adto man nato ibutang ang inverter ug ang battery. Unya ato na ning gisaka ang mga solar panels padulong sa atop. Kaning akong team, pag may gamay lang ni sila pero perting kusgana, paspas o kugihan pa. Lipay kayo ko nga sila akong kauban sa trabaho. Tanawa, dali ra kayo gipasaka ang 19 ka solar panels mga ka-GC Solar. Kamayng istorya, action dayon og naay initiative pag yun. Lipay ra pod mi na dili ra lisod ang pag-access sa ilang atop. Dili nami mo gamit og PC. Dayon, amo nang gitawod ang mga solar panels. Nagpasalamat pod mi nga wala mi naulanan kay dagkong rabagin. Nindot kayo na ilang lugar kay naa sa bukid o overlooking sa city. Walang trabaho ang laing team dito sa atop. Naapoy laing team nga nagtrabaho diri sa ubos. Ga-layout ni sila para ibutang ang inverter, metal cabinet o battery. Dayon wiringan. Nindot man diri ibutang kay dagko og lugar. Dili mabasa sa ulan og duol rasad sa ilang main panel. Medyo challenging lang ang pagwiring diri. Gakuhit-kuhit jud mi kay lisod kaayo i-access sa ilang kisami. But amo ra jud na pangitaan og paagi. Salamat sa among kugihan nga mga kauban. Limpyo og dili ra makita ang wires ug conduit. Syempre, ganahan jud ta ang katong trabaho nato nindot limpyo og maayo ang serbisyo. Pa! Og karon makita nato ang mga solar panels nga nataod na gyud. Nagpasalamat ta nga naatay natabangan nga muminos ang ilang bayronon sa kuryente ug ma-enjoy nila ang libre nga gihatag nga enerhiya ni Haring Adlaw. Mao ni sila ang mga kugihan nga membro sa GC Solar Team. Ang uban maulaw man oy. Ug diri ako gi-explain sa tagiya ang operation, benefits ug monitoring. Grabe kabuta ni Sir sa mua. God bless nimo Sir ug salamat sa pagsalig. So tan-aw na sa tagbalik diri sa atop. Grabe kanindot aning balaya. Kani nga setup 10.4 kW peak solar panels, 8 kW inverter ug 10 kWh lithium power battery. So mao ra to mga ka-GC Solar. Salamat.